James ba? Asus ko po. Naku talaga nun. Ted! Apat na. Apat isa. Yun, ang na! Wala! Open. Tatlo. Substitution. Wala na ba tayo? Tarok! Wala daw! Tarok! Wala daw ang substitution. O sige! Sino na ba? Asus ko, puro oy. Asen! Ano ba naman yan? Substitution. Tarok! Bumake. Yun, nakashoot na. Michero. Minudo. Sikat ng hangin. Asus ko, lagi na. Lagi na. Michero. Tatlo. First team foul. Pasyutin mo. Official. Seven to 39. 38. 40. 37. Mabuti mga. May tigala lang tayo mga. 6:30 to play. Sober. Biglang sumiri si Apuya. Banda na naman yun. 6:20. Hey! 6:15. Musa. Bukutu. 6:05. The manager, Diposo. Alap, Nagu. Tarok. Pascual. Mapantay. Napabayaan ako, apat ako dyan. Tama yung mga ito. Nagdutumin po. 10-6. Bawi niya Kuya. 37. High 30 to play. Nice shot. In and out. High 10. Oh, white ball. Ano yan? Nasa ilalim ko na eh. 5:05. 5 minutes. $4.50. 3 points ka naman pala. Hey! Malas talaga. Aliw pa. Menchero.
Backpass yun. Wala na. 425. Shoot mo na! 420. Castillo. Pinipilit 3 point, hindi mo na kaya. Down to 27. 83-46. Sus ko, nag-football na ano yun? 37. Castillo. Putback. Down to 35. 83-40. 35. 4 minutes. Number 1, substitution. Kanina mo? Sutnit. Validate. Dalawa na, sutnit. Second team foul. Three 45. Laro. 33. 3:40. 3:35. 3:30. And to shoot. Sabo pa bro. Press 20. Ay, nako. White ball. Sab. Sab. Magpapakain. Ted, ilalapit na lang daw, tinataas pa. Three 15. 3-10. Baba, baba! Ipasa mo! 3 minutes to play. Final quarter. Ay, nako, wala din. Second chance po. White ball. Patay mo tayo, di na. 250. 245. No good. 240. Traveling violation. O pangit ang bola, 3 point mo na. 235. Trinay mag 3 point ni Joven. Two 25. Two 15. 10 to shoot. Dos G's. Dalawang minuto. Talo na. 150. 145. 130. 29. 130. 120. Wala na naman. Nice, nice, nice. 110. Si Jay Campos. 105. 1 minute. 10 to shoot.
45 seconds. Forty-two seconds, ha? 40 segundo. Good for two. Gamay si Arturo Soy. 35 seconds. Galing! Wow, 30 seconds. Twenty-five seconds. 20 segundo. Ay, hintay na tagay mag ano. 30 shot, 50 seconds. Magbala, pati. 10 seconds. Tapos na. Ayun na po, nalaman ako sila magtatapa sa mixing. Talo na naman.